Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. أما بعد, ulamauna al-a'izza, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara istimewa para habaib sehadir, ajunan semulja Habibana wa Sayyidana Hadratal Habib Habib Alawi Al-Kaf, sesangat betul kaula cintai, betul kaula amul ja'aki. Ajunan semulja Habibana wa Sayyidana Hadratal Habib Habib Zain Ba'abud, juga sangat betul kaula cintai, betul kaula ngaku-ngaki. Tak kalep ajunan semulja Kiai Haji Muhammad Syamsuddin sedari Bangeran, juga betul kaula hormati. Ajudan semulja Kiai Muhammad Bakir, juga betul kaula ngaku-ngaki. Tak kalep ajudan semulja Kiai Abdul Rafi, ajudan semulja Kiai Ahmad Muaffa, ajudan Kiai Muhammad Hasan, terjukan tak kalep ajudan Kiai Umar Faruq, bendek seteja para kiai, seteja para guru. Nyuun saporah tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak oning dah ke asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat abdi nada ajunan. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh ini sepuh secara khusus pemangku tisa setempat beserta jajaran-jajaran tisaipun, senyepoi dusun, senyepoi kampung. Secara khusus sahibul farah was surur wa sahibul manzil iki kadinto Bapak Marjuki sekeluarga sekadima kesempatan mangken abadaaki acara walimatul arus seekemit kelaben pengajian marabu para kiai, marabu para guru seteja boleh datang ke hadir kelaben niat ngemis doa barokaipun untuk mantan sekedua. Perjukan saja hadirin hadirat muslimin dan muslimat saya muljaki Allah. Alhamdulillah kaula sareng ajunan sareng Allah kesempatan mangken takdir alengki apolong kenengan sesangat mulja karena mangken termasuk majelis zikir asareng kalaban orang-orang saya muljaki Allah, para habaib, para alim, para ulama. Acara sesangat mulja ki kadinto walumatul arus. Semoga kemuliaan ben kasayan kak dinto beni cuma itunya bisaos tapi bisa kasangu ngaduk dek Allah kalaban catatan saja sehadir termasuk ahli swarga. Salawat ben salam moga tepa dek junjungan baginda Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak di makuste kanjing Nabi ampun afak takaula ajunan dari petengah putu eki berkata ang ilmu minat zulumati ilan nur. Sekalaban ilmu kak dinto kau lesarang ajunan bisa abita aki antara hak dan sebatil, antara saya dan setak saya, antara benar kelaban salah,
sehingga ketika kaula sareng ajunan bisa apitaaki dan bisa ngamalaki, maka insyaallah kaula sareng ajunan termasuk orang-orang sepecere selamat etunya insyaallah sampai di ajunan Allah Subhanahu wa taala pakun peteti orang sepecere. Amin Allahumma amin. Benyereng anyuk ondak ke Allah, semoga kaula sareng ajunan tak pangnyimpangah tak ke peke dari jalan epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih samangken Bapak Ibu hadirin, kaula sareng ajunan beda situng zaman sezaman Kak Dinto ketika diteliti dari beberapa hadis-hadis baginda Rasul, mangken ni kecubaan-kecubaan ni keampun berdekapi. Dulu Rasulullah menyatakan sayati zamanun ala ummati, budian bekal datang katang umat. Pada hadis yang lain Rasulullah menyatakan simfani min ahlin nari lam arahuma, ada dua kelompok dari ahli neraka lam arahuma. Engkau tak teman ngatela kita ada zaman Kanjeng Nabi mangken berdekapi. Bahkan ada salah satu hadis, sehadis Kak Dinto oleh sering Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Nasaihul Ibad. Kanjeng Nabi ajabu sittatu asya hunna gharibah fi sittati mawadi, bada 6 perkara semun menem Kak Dinto apolong ben 6 selain, maka Kak Dinto nyataaki sareng Kanjeng Nabi gharibun atau aneh. Kalau Imam Nawawi ngertiin hadis gharib Kak Dinto ay ba'idatun anil munasabah, tak pantas. Bahkan di akhir hadis Rasulullah menyatakan innallaha la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah nadratar rahmah, mun semenem ni ka apolong kalaben menem selain, maka bi Allah tak kira ete ngalin kalaben paningal rahmat ya junan Allah Subhanahu wa taala. Lemenem ni kapan ikir pikir mungkin ni kebodoh kapi yang menter kula ben ajunan selamatan. Amin Allahumma. Yang pertama Rasul menyatakan al masjidu gharibun fi ma baina qaumin la yusalluna fi. Masjid Kak Dinto bekal aneh, masjid ni ka asing, masjid ni ka tak pantas, masjid ni ka tak lebur. Fi ma baina qaumin la yusalluna fi, mun masjid ni ka bada tengah-tengah kaum, sekaum ni ka tak toman entar tak toman abojeng dek ke masjid. Hadis ni kemuningan kangen lambak kira pikiran masa beda masjid tak entar ya orang. Setan pun tenah Jumat sekalian entar, setan pun tenah pasaan sekalian tarawih. Meskipun tarawih kula ben sampean nyari imam sepaling kencang. Nggih. Bener kerabung dedak make packaging pada. Arab kami agila. Ijak lah kardusun na packaging ke bela apa dia. Cak dengan satretanan bendina dia. Asli na packaging. Yang bulan ring Madura ni kemun bedah nyamak lebih dari telok bitong na terapos. Petiti telok Telaga Biru, Tabiru, Tambelangan, Belengan, Surabaya, Sorbejo, Pau kecing ya mah dia ki pura ruang. Tak ding terus sakit kok pacul ben sandal di dajar. Setan pun tenang make pasaan di ke masjid kula ben sampean iki napa ki? Teka jangkik pura nyari imam sepaling kencang. Makanya lakar terawih ni ke kulit sering ngebela iman kaman lakar selangkong saya pademang. Nggih. Kecuali keng mak momani ke mahsur. Artinya lakar lah sekelompok lakar lah ni kaki yang kimun imam banyak ni ka idza amma hadakumun nas fal yukhaffif tiapun Kanjeng Nabi saya mun ngimamin enyak banyak orang pa enteng cak terlalu abid cak dengan dari maurib pasti baca surat An-Naml. Okey, bah toro kadang bah malak lagu Mekkaan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tarawih lagu Mekkaan. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Ibu di bah ngocak billahi ku malam tak abali kiai itu. Baca macam-macam assalamualaikum ka ditelok iki. Maka dia pun Kanjeng Nabi fal yukhaffif pa enteng. Benih pegancang bu. Kencang keleroginya. Justru mun kencang ni ke benih karo kelero tak sabar je ngak. Okey. Yang kula na muri bari ke Facebook ki pasaan lebur engki. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dhalin. Amin. Malaikat pahat aja dak ada make etoles saria itu. Malaikat situ nyapit tapo kaki ka colong mari je. Beri jalan iki. Sponsor lebar.
Ini kamu berdiri ngajalan mantan ajalan tina aki sapi datu ni. Pokong penceramah ni mun kemantan kala kapi. Ni kai bedek iku lah tak bedek. Ni ke kalampi ko aja erok cak ngak korong etek. Ni kamu ki buka pasar banyak oleh ni ki. Mulai dia baru mangki kul erok nangkin ki baki dia mantan dia. Cak gelan ni kan tak tahu kan. Cuman saya nak karena mantan ni kiting. Allahumma sholli ala Muhammad. Lain ke ngampung ke mantan sampai ke tujuan nak ala geding mantan ni kiri gula ni. Untung gula koros. Cak lembu tak buat dia. Onding mantan makidung tedungan bisa. Cuman cak selain ngampung ke mantan tengki. Makanya mantan ni termasuk orang sing ibah narik kefokusan. Keng cuman mantan tibi mungkin nikah dekkah manyamanan sebenarnya ni bisa saja tak terasa. Nggih. Makanya kanjeng Nabi ni kaijulukin ya arusal khafiqaini. Manusia seteti mantan dua alam. Kanjeng Nabi ni kaikebela pada bi mantan. Anak pemi ikebela pada bi mantan. Mantan ni kesenarik kenyamanan makin banyak gara-gara mantan bedekok sapeh, gara-gara mantan bedesek pote, gara-gara mantan bedececen. Mantan tibi tak terasa. Apa? Karena andi lemper tibi deki. Caglak. Lemper tibi, donat tibi, jadi saya terasa ku lebih sampian. Saya ni ke kanjeng Nabi, gara-gara kanjeng Nabi alam ekebeyaki, gara-gara kanjeng Nabi swarga ekebey, bumi ben seesen ekebey. Kanjeng Nabi justru tak kasokan dek kenikmatan dunya, karena kanjeng Nabi andi kenikmatan selebih raja yang kika dinto apolong sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala iswarga. Mangkana itunya kanjeng Nabi tak kasokan kelaban kasayan dunya. Nggih. Jadi ngampung ka mantan kapi, mantan lebur bergelak dem, betul kang foto ni mik tak ada lah. Cak gelak plus ni kau paju ni kan di lampu na mantan ni. Cak mantan ni ke bini karo cukup kantu saya foto, cak maki ke dalam ceplas ke dalam keluar foto ceplasan boleh. Kula hilang keroleh setengah jam, haram maki situ ngadak mutu sekali. Kasep. Oh ni gue. Kau ni kocak i foto. Allahumma sholli ala Muhammad. Debakkan di magelang ngelang aku. Debakkan terawian gelak gitu. Jadi masjid setan punten yentaren ketika setahun sekalian. Iki dah bangki. Terawih, makan japon ki buru mak le orang ke masjid nikah. Andi ate demang usaha aki baju ngapa demang kia. Cak dengan maulai mau ripah nama surat An-Naml. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jak mari apa je ngembapah jelek kai memacong surat apa ki furu rojong aku. Le datang leh. Terus le foto boleh. Kau men tak tega ngres-ngres cambu saya fotonya. Terus. Apa jak akal ada ki foto nama tak loros mah. Kau tukang syuting tukang foto tahu lihat akal. Mana kelak foto na lopot pah mantan nai langke tak kejak dengan aku ni. Terus. Ni kamu ki foto tak ning terus sakit sapi datu ni kecak dengan pah ngebes ka mantan kapi. On. Mari. Okey. Puan foto dekik boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada demo ku tai foto gi ya. Keng pai perang kita pun nak angang. Aja sampai kiamat kurang 2 hari angang ngetok je. Baik bila colong tak holil lebar ko. Bila tempo nak genteng rotai foto. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh. Jadi Rasul menyatakan al-masjidu gharib. Masjid ni ka aneh. Masjid ni ka asing. Ketika masjid ni kata ibu jeng ni. Lambat tak ada masjid tak ibu jeng ini. Makin 2000 ekor banyak kah? Banyak tak banyak masjid tak ibu jeng ni?
Itu rejana aman keng muni coba sambian. Pagar kunci, labengai gembok. Ibrik bacaan di luar. Masjid ditutup sementara untuk umum sampai waktu yang tidak ditentukan. Ingat mungkin PPKM tak temu cak bila sama aja nih. Dari boring tanggal 2 Agustus, dari tanggal 2 diperpanjang sampai tanggal sangat diperpanjang boleh sampai bila? Sampai tanggal 16. Kulaku perpanjang boleh sampai kiamat orang teluarin. Yang menteri selamat tu kuliban sampean, amin Allahumma. Dan kula mulai audit baru makin ni kepada masjid kunci ni kala. Ekin abangki. Kuliban sampean ni kata oleh bugo, tak oleh menentang pemerintah. Yang zaman kuliban sampean setan punten bedegi ro bede perasaan cemburu. Ya, ti ana apa mi masjid tutup. Nggih. Ekin abangki. Pelamba tak ada masjid kunci ni baru makin ontong yang matura. Masjid ni kata aning kunci. Mana saya kunci aja masjid duduk lah bunga. Ontongan ni kayak matur. Mau dicoba kan dikunci kapi lah bunga. Pagar gembok di nak jodoh pagar. Ontong yang matur sehingga matur Jumat pakun. Coba ni ke Jumat mangken berei. Ku lebih sampian atoro pemerintah ni ke atoro. Tapi ku tu paham bahwa la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Mungkin pah esoro maksiat ke pangeran ku leban sampian tinggal mungkin roja Jumat dah siapa tokar bro. Iki na bangki. Menterbi Allah tulia lestari ni kapi amin Allahumma lah makanya walan tarabankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang di luar Islam tidak akan pernah ridho tak kira nengeneng mun tak tege kaula sering ajunan orang Islam kapi norok dak ke agama seta agama bener nengeneng. Reng kafir ni kemun mancur masjid buk maki gula acara ke mun madrasah e porobu reng pun dedak atau kara kapi tapi punten masjid pun perlu beri sombangan makle raja madrasah beri bantuan makle sajen genteng madrasah nah keng madrasah genteng masjid raja usaha akidah remana kanak makle tak sekolah 2 tahun makin nak kanak tak sekolah terus sekolah pakai daring ngangkui HP jadi anak-anak ini beri HP pahim lagi paket setelah tak sekolah main game tambu sekali. Nggih napa nggih? HP ni kebenikeng tak bahaya. Kula setiap pidato iman kaman. HP ni kebahayaan raja. Banyak orang lakar kabin markeun HP, keng banyak saat telak markeun HP ni, Bu. Nggih napa nggih? Eki napa nggih? Mun kula ben sampean tak bisa ring nyari nguku macam mengki. Kula sering ngabala iman kaman. Sampean andi putra bini emilaki HP ketika dintok. Saba ilum kamar ikunci. Mun parlo kuncin asa bi sampean. Keng mun ilum kamar nekuk HP katini kamake beda dalam asli na luar putran sampian bu cak macam nih kamake pes bisa ngirim kotang kak saborak nih ke bahasa kasar tapi jujur mun tak lero beni karo kotang kamake esen nih kirim makiki ya bini mi tahu kula tuh mana kirimin ya jangan kula papan tak kaya nak kan aja itu mau cak kula lampu ceramah kirimin ngak ria bingung gula buka haram tak buka eman arah apa yang agak tak lebur mun sampean amun tak lebur nagin vaksin berarti sahara sampean kanjeng Nabi ada bukhuffatin nar bisyahwah dan jalan ke neraka ni kenapa so pasti seneng mungkin apa nggih putrana sampian beda ilmu kamar nekuk HP katini kamaki beda ilmu kamar make kunci lah bengah keng mun HP ni kesek tekuk beda luar putrana sampian kak tak mun lamba tahun 2000 make landi HP tak bahaya cek karo SMS-an hai lagi apa lagi SMS-an sama kamu ya udah ya jangan dibalas ini SMS terakhir aku apa mi tak banyak SMS mun SMS kan banyak separuh tag hilang si bisa kirim paling ngepol ngirim kemper kembang kirim mangkin malam Senin sedap malam Jumat makin maksiat melas mun lambat keng mun mangkin macam benih karonel pun HP ni mangkin bisa face to face bisa atau muak bisa video call tapi mangkin ni benih karo suara muak atau muakan engki mun karo muak ni saya papadang bu mun pas leer papadang dia engki mun karo leer mungkin ini ngerti yang dina bahasa dia makanya mantir selamat takapi nak foto kaula ajunan amin Allahumma dulu tidak ada masjid itu yang tidak disolati tak ada masjid ni kayak bojo ngaki kapi lambok
Mungkin ni baru berada masjid itu tutup, ontong yang matura nikah ada masjid ditutup, alhamdulillah. Coba ni ke sekolahan ni ke kapi tutup 2 tahun sudah, ontong yang matura kiai kal mengkal, rojak masuk bekun masuk. Ontong yang matura ni ke lebun kal mengkal, tak boleh beda kerumunan kapi ku beda prokes deh. Kutu beda masker, kutu cuci tangan, ntar ke pengajian cuci tangan jangan akan tak beco. Yang cuma tinggal kiai saya mengkal ke lebun saya mengkal itu akhirnya menteri masuk surga kapi, amin. Mencerlanceng umur, amin. Mun saya maksiat bisa mengkal masa aku deban sampean salah koto arti kata mengkal. Mun sabu-sabu tak begitu ngetok pakun yang banyak dari luar negeri ke Indonesia, bahkan etonan yang dikirim. Mun saya maksiat bayi mengkal masa sebagus tak bisa mengkal. Lagi apa lagi? Mencerbi Allah jaga benih peselamat, amin. Al masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fi. Masjid neka aneh mangkana malam Jumat malam telasan Idul Fitri Idul Adha kalau di Madura aman keng mun saya jawab tak boleh berkerumun gara-gara tak boleh berkerumun akhirat tak boleh takbiran keliling tak boleh masjid tak boleh keng mun saat takbiran man nyaman suaranya masjid Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar siapa cik nyaman karena eteku ke masjid orang kata ada HP neto pengagi kami ya HP neto saya masuk surga ku legu orang kau cari bung dedek dia. Kenapa kok demikian? Dengan alasan tidak boleh berkerumun ibadah mulai tak ada mungkin apa lagi? Pengajian tak boleh, masjid tak boleh entarin, malah lebih anyar hari libur nasional yang bertepatan dengan PHBI peringatan hari besar Islam digeser 1 Muharram digeser ke tanggal 2 bahkan rencananya nanti tanggal 12 Rabiul Awal nikah hari libur digeser ke tanggal 13 pun tentak kape ada geser tanggal keng cuman mula tanggal nikah geser kuleban sampean lambat tanggal 1 Muharram nikah ngata maki Quran di bering tak bisa apa karena kantor pakuna lakoh tetih seharusnya kapirat tak lakoh ibadah karena alakoh tak bi nanti tanggal 12 Rabiul Awal pada kau tu nak lambat ni kamu tanggal 12 kapi ni keacocokan dengan bunda dek. Coba ni keamolotan, ku deku tak bisa. Apa? Tak prei. Baru prei tanggal 13 je. Tanggal 13 dah benih cocokan. Ya tengkan nama molotan bagi bulan pasal apa kak engki. Yang cuma cari betul kan beda cocokan ni. Artinya nama 13 ni kata cocok kelahiran kanjeng Nabi karena kanjeng Nabi lahir tanggal 12 Mencari Allah kauluban ajunan Maturah dan sekitarnya erak saai jaga saran Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma luar masjid dikunci Maturah mencari Allah selamat amin Allahumma sehingga kaula ajunan tak pangnyimpang tak sapesa kelaban masjid karena kulaban sampean ni kebingkengan perlu pertolongan masjid karena cepun ulama masjid ni merupakan salah satu kendaraan fi yaumil mahsyar kaulaban sampean budian ni keneng arah mahsyar neng siratal mustaqim macam sirat ni bada pada ben kelap napor bada orang ni numpak sampai kulaban sampean sampoin tar ke masjid insyaallah numpak masjid amin oh tak ke masjid lo teman entar king masjid lambat saya bangun nyumbang pada numpak masjid kia numpak idim mah tergantung sombangan nah mun nyumbang sejuta nang bayi maman pun ada roh mun 500 nengi tengah pang tapangan mun 100.000 nyandare bang labang ibun temor mun 20.000 asana pel kapang di luar mun masangkan 2.000 ruang yang nang kondek paling baba nih masjid dia mangkat orangnya geger ke baba itu punten tak kutu banyak tengki enggak Nabi Sulaiman adabu al-mu'ta biqadril mu'ti orang ngaparing ni kak yokor kemampuan sabri tak kutu banyak mungkin sepenting tak didik ya mun bah didik jadi dengan ke masjid pah ngibe saya kerening ngantor kadang Jumatan roh pesai kereningan saya gitu kota kamal kepada jalan penepasang kelontar sama masjid atau lekapi deh nyengku kenteng ngobubung kekon tahu neng bundi mamun kereningannya walau masjid jalan norok bunte ibu diberkau punten iya kor kekemampuan nak make apa ring sakoni belum tentu kencerna kene bisa saja kencerna raja senyumpeng ke masjid 1 juta andi PC 10 juta kali 9 juta PC nak senyumpeng ke masjid 2.000 andi PC 4.000 kapin nak kali 2.000 PC nak maka sampian saporotunya saya bagi kama banyak 1 juta ben 2.000 banyakan 2.000 di lembab masalah kak dintoh karena saabri 2.000 saporotunya saya bagi saabri 1 juta ki banyakan kare berarti benih saporotunya nah
Jadi sedua ibu ni kasi lebih banyak tempang sajuta. Makanya sampean mun abdi ke masjid tin aja banyak kan 2,000 boy. Lah ke bayi adil je ya bila sama dia masjid tu. Tak mun pangeran ke bayi langi innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Pangeran ni mana baik ke bayi tak repot langit kun tetia fayakun maka tetia. Tasik kun tetia fayakun maka tetia. Allah mana ke bayi kun fayakun kun. Bung dedak ke bayi masjid tak nyompong bah ngucap masjid kun ya pak kun. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Pon, ni ke nomor situng. Napa nomor situng, Bu? Hilang tulat. Cek le burung aja diminta bagi tak turun le kali kelopai kaping. Kata Rasulullah masjid itu akan aneh, masjid itu akan asing. Fima baina qaumin la yusalluna fi. Mun masjid ni kata yen tari abajang, mun masjid ni kata kenengin ibadah dak ka Allah. Maka aku lebih sampean sesempatnya mungkin manter tak apa yang ada di masjid. Berjamaah 5 waktu manter bisa berjamaah ke masjid. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang nomor 2, Rasul sallallahu alaihi wasallam ajabu wal Qur'anu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fihi. Quran ni ka asing, Quran ni ka tak pantas, Quran ni ka tak cocok fi manzili qaumin. Mun Quran beda situng Roma, Quran beda situng tempat. Keng orang saya beda tempat ni kala yaqra'una fi tak toman macaan Al-Qur'an. Lamba osom baca Quran makin tak pati osom. Ada apa? Film burlebur HP program banyak. Nggih napa ki? Lamba temar ki omplong Bu. Ki ngangkui ateng. Keng maurib ongke kelangker mun tak tege Isa tak boleh turun. Apa saya kelakuh ngaji. Dia cok abid dia masak ngaji tok. Yang ngaji sambil aja boleh beda cecereng lebat kalah tono yompa dia. Kan sini kemun lambo. Malah mun salamban boleh benih karo cecereng magi cering banyak bingung ki. Keng ngaji lambo ni. Keng kina bangki. Makin tak pati osom ngaji ni. Anapa? Kula ben sampian sibuk kelaben HP, kula bi sampian sibuk kelaben TV. Quran makin nikah iteguk karo keng telasen aring kesen temu ta selumari ambung. Lah padahal kula ben sampian tak ngaji Quran ni kebeni keng tak sempat aslina punten. Saya pertama lakar tak niat ngaji ya. Saya nomor 2 Quran na jauh. Oh sabak tas lumari, sabak tas dempar sementara apa jeng ibaba. Ya terus tak ingat. Makanya kula sering ngebada mun sampean tro ngaji Quran ni kakapolong amma saja da ben ruku kulung yeting beri katok Quran sabak yeta sakatok nikah cek mun tak tege ngaji gendu pala sampean sengkah pala sampean akrti nejak nyak banyak kan saayat tak apa-apa karena khairul a'mal adwamuha wa in qallat kus kelakuan nikah maki sakone sepenting terus-terusan tak buambu tina maki kan saayat sepenting pan 5 waktu ngaji tok marin duhur a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim taha sadaqallahul adzim. Jadi nak lu dah ada engkau. Kita mari asar tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Sadaqallahul adzim. Ya insyaallah kompoi telok hatam toh aja Bu. Keng ni kalangkong saya tempeng tak ngaji sekali. Guna bir sampean mangken aku kompoi lema. Wala hatam napa surat tu. Ce tak tam hatam. Arapa? Lo toman nga. Mangkana cok heran mun nak foto ku lebih sampean tak ngaji. Anapa ya cak dapat rembung tak ngaji. Pak hero jaga nak jaga aki ya. Kok ki apa jaga maulid deki kapan andina mulai jaga. Oto beri. Andina mulai tuh. Apa jeng sunat kita apa jeng cikiran kita amin. Mulai ibu andin aduh kercuk mantu ban matuar ku kenangan cung dak ngade. Kok tengah ngulosot tai tembu tega. Ngecek saran kaki. Bung. Isa masjid. Adan Allahu Akbar dan selaki Fatihah TV je kana abajang geluh langiding tak kupek si abajang deki kapan sponsor aduh kapan sponsor kercuk ngala uduk saja ada nak iret yampar ya deng TV na ori ngedub bere cetak kedub daja cak gelak kaki saya kocangkor ho ngen manterkan mangken selamat amin Allahumma manterkan mangken bisa ambu amin Allahumma mi pah cek saran sedebur ka aman dama nopo je. Ya cuman tak kecacak makai kula libur ki ya bukan ki.
Keng mantir bi Allah tak sampai ke lebur dek kah makhluk kula ben sampian tak sampai makala ke lebur dek ke khalik dek ke Allah subhanahu. Amin Allahumma. Ben pole masjid saya baca Al-Quran kak dinto bapak ibu hadirin. Roma ni ka bekal titi Roma setera bekal titi Roma seperna. Kanjing Nabi ajabu. Zayyinu manazilakum atau nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Patera paperna romana sampian bis-shalah sepertama kalaban salat. Senomor 2 wa tilawatil Quran kalaban maus Al-Quran. Le maksud tadi ada roma kenengi bajeng cek pun ulama dari hadis kak dintoh kaulaban ajunan mun abajeng fardhu ni lebih utama abajeng ke masjid. Tapi mun abajeng sunat lebih utama abajeng ecom. Ketika Roma ni kayak kenengin 2 perkara, situng Al-Quran, 2 ngaji dari kalimat zayyinu au nawwiru, maka Roma ni kebekal tera, Roma ni kebekal pernah. Roma mun ima caki Quran tera Roma ribu bekal tera. Cang siapa tat? Kanjing Nabi ada bu. Masa tat? Kula ngaji tok benar le sajus haram Roma kula pakun peteng. Ya mun ngaji sajus ari Roma na pakun peteng tek ku kilometer iki. Tako keng pulsa na tado. Saya maksud tera nih, kebeni bah tak usah lampuin. Saya maksud pernah beni tak nangkin acet. Saya pernah nih ke Athena orang senempati. Banyak orang nih ke Roma na Roma tingkat Roma gedung keng seandi tak pernah ibung kona. Banyak tak banyak. Kula ben sampean terkadang Roma tabing seleksek tabing pereng nih kene Roma na ondung di laut itu enceng di dojo. Para rempah keng coman makila Roma nih kene makila Roma tuncengan polan eke bayi abojeng polan eke bayi ngaci. Pernah tentram ayat ini Rasulullah ni kata lima tak raja punten gandeng kelaban Masjidin Nabawi malah dalam riwayat kanjing Nabi ketika mancing saya rana kuste kanjing Nabi ni kepadang dari masjid artena kene pandak dalam kuste kanjing Nabi keng makini kene makida pandak dalam tak renjang kanjing Nabi ada bu baiti jannati rumahku adalah surgaku kak dintoh merupakan sebuah ungkapan keluarga kanjing Nabi kak dintoh keluarga saya sakinah esena mi bisa saya makila romani kene romana kene keng Athena lega mungkin apa mungkin romani kame kene kene kak keng mun laki bini saya dalam ni kecumper Roma makila tak pati raja keng mun dalam saya ngenengin ni kerukun romani ke lega Roma na raja kasor ben ranjang apa debi panggung ni neko berde mun beluk kalempak ngarangi keng ngoreng atau karto makiran jangan beluk kalempak mun atau karto selak ka engki tedung sing malam apa tatakku pah ngocak sebini nyempang sokon aja nempak apa biar colong je selake nyelket kebun lauk sebini nyelket kebun deje ranjang makin lega keng mun atokar ahlina tak jumper Athena selak tak selak makin ni jenani kene huk setengah meter kali 2 meter ni kene keng lagi bini akor enggak mantan anyar deh dak remes tedung kak ya dak remes deh ya dak remes cara kak dak remes deh ya kakek jatah sengko ibu boy cak gelak mak njek tepak karing apa kaki pok maksud tas laki jatah si bini ngampar lama ibu nya ku dak remes babi sampai apa cak macam banyak habib dekinya kuku lah bila tu ni ben yang ibung deda sepenting rukun tadi keng si rukun ni kesemelaratku mangka namun Romani ketak keningin ibadah orang Romani ketika Roma orang ni kebeni pah Romani sejan coba saya ngenengin ni sompek saya ngenengin ni karuwat ruwet ilasan bisa ruwet di pusat sampai dia nak jeruwet kapi lagi ruwet mantek nak atokar dok ya asli mantan meni roca atokar tak bisa kak lagi bini ni kayak roca atokar du dimak mangkana mantan anyar saya ngajak geton sambian mantan ni kalain tak mungkin anyar jangan selake samangken nampon napolong ben orang seika kerong sebekal teti embung kacong mantan anyar mun saya babar lain lagu nah ngucak sambil marocong ki nekuk dong pentong lain mun ni kecelakaan mantan anyar iki nama ngi ko mantan anyar sampera anyar pokol peto mate temar ko mantan laju ko dunga laju
mangke abda pakun tak pa apa setrum mado hono dia ada bik lampu dia bukan dengan tananya dak ada lampu tak usah co paki kentekir seng ke kebelah bengkang bodi lampu apa tepak kering apa dinari pacek sarang aduh gengon mantan laju tanggi kan balake melkote langker babi ni edepor kaki mun tedung ni lain bah aduh melah tu ada betina cong ada betina remah bah minta apolong bagi apolong ada remah anak yelah apolong pada cepan lah apolong ku tak lah ada remah TV babi ni di kanteng sambil aku arek ben gurun coba ngocak tak bisa cong orang melah tu aja kersok dak remah bah ayo kerja tak masuk ya gila mantan lebih akad nih kan ambil oh iya tukang kerso mantan jadi rumah itu kalau dibacakan Al-Quran benipah pernah tak cuna cet tak usah lampui keng ahli nani kapah damai selake ben si bini rang-rang atokar keng rang-rang kak muni roca atokar bu tak bisa ring lagi bini tak atokar ring bung dedo bang ngucap alhamdulillah tat bulan kabin 3 tahun makin sekali tak atokar cabrak bini kerocar pak kejebuk dimma bereng lagi bini tak atokar dah pernah boleh kelas kula bi sampean ring tani kiai ben nyai na atokar keng karo nyai menatokar ben kiai ini kamu natokar luar pamare ilmu Roma persis ring bung dedo menatokar ilmu Roma apa cereng keluar bah ni teng sampir telak lah jadi agila ke buk ring bini mintaan telak dia kata ngiding bau naswar nomor 2 ring bini minta telak ni kata ada faidanah karena telak ni kayak orang laki nak boleh kalau ngucak telok kali makin ngelak tas pipah kawiri telak coba mintaan telak sam bini juga mun minta kabin oleh korang koy Allahumma sholli ala Muhammad rumah yang dibacakan Al-Quran Roma saya kenangi apa aja bu Roma nikah teti Roma saya pernah teti Roma saya terak keluarga na bekal saya mantan saya kedua segak dintecukan badana amin Allahumma lebih-lebih cepon Al-Imam Ghazali itu buaki mun sampai mantan nikah aja getelok perkara kutul halal sepertama rizki saya bagi kutu rizki halal nomor 2 salawatul khams ma'al imam pejeng 5 waktu serta na imam tak pejeng ketibi nomor 3 nikah reng sarengan juk tojuan kileng kian dong polongan ben orang alim orang soleh keluarga ni kebekal rukun sepertama rizki halal dikata ning punten nomor 2 apa jeng berjemaah lagi bini ni kemun ahli berjemaah aku udah sering ngabala setiap acara mantan makai atau karena tak kira abid gini bangki tak kira abid apa orang ni kemun lah biasa apa jeng berjemaah asa apa jeng ketibi tak nyaman para habaibku pada timin paringi jalan saya kesukaan aja bis ngiring aja bis ya Rabbil Mustafa baligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أسارن يا رب بلغ واغفر لنا صريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في دجيب من الظلم كاتر حبيب يا ترى تابين مع السلامة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم يا رب بلغ واغفر يا واسع الكرم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. Terus nggih. Orang yang ahli berjamaah, orang ini kemun ahli berjamaah, keluarga lagi bini ahli berjamaah, maka magi atau kara tak kira abid. Anapa? Digule kira pekerong gue. Orang ini kemun biasa abu jeng berjamaah, abu jeng ketibi ini tak kira nyaman. Persis kula ben sampean abu jeng berjamaah tak nyaman. Arapa? Abu jeng ketibi tok. Nih kemun lebih biasa bojong berjamaah nih kau bojong duhur berjamaah, asar berjamaah, maurib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah. Situmbek tu bah tokar nih. Subuh atau karek narik duhur tak nyapah, asar tak sarmu, maurib pas selaki ongke kelangker. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Si bini ku tak kira pikiran lah. Noro enjang ko ye. Noro tempo dah cek bocing. King pun tak norok biasa nang kok berjemaah akhirnya si bini lang alaiki ya ongke nang tupat tubun murda jen langker ghairil maghdubi alaihim waladdallin nyampit pegelok tak sarmu king pun tak nyampit lakar lanang kenang nyampit akhirnya nyampit ki yelo jelo amin dan selaki ada tompes sarmu pun sedia jami sarmu tak sarmu baru kada sholat berjemaah beres tak beres satu kan polan rokat pertama lasar rokat nomor 2 bisa laki pelanceng patihana ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin kan si bini arapa san misan eko polan si bini amin ala lanceng sih laki ya ada bah gretek ibrik mun kedirek Keng jaman beda terkadang sajian sarah. Tuh karena sajian sarah beda cerita telepon selaki nyaman amin si bini nyaman hamid. Tuh karamin ben hamid. Njak kapan apa jang wailil maghdubi alaihim waladdallin. Cang si bini iut. Harap pembi ngucap iut, saya ngucap amin selaki nyaman amin. Tempo na cek bocing ke saja ma amin. Can selaki papan tak kaya kaki hamid ko awas mari na ye ko ibadus bi selaki Allahu akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami Allahu liman malolo harap minta ngucap hamid cek bocing ke bini saja ma hamid nyaman je ko tak apa bal-balan iki begelum bojong dia selaki bah ngucap satu-satu ke jadi kalau sudah ibadah munlah ibadah kalako dalam compok kaula ajunan insyaallah keluarga ni bakal dadi keluarga sesae insyaallah keluarga ni bakal dadi keluarga sesakinah mawaddah warahmah amin Allahumma mun pak isra tidak tokar tak bisa ka engki tak bisa king manten kula sering ngabala eman kak diman setiap pengajian bahwasanya keluarga atokar ni kewajar. Yang paling penting ketika ada perselisihan, ada kata sayang dalam keluarga, kotu penter nimpeng laki bendeng bini. Anak apa sebab? Mencepon ring deda ni kan ngocak, cek sampai gara-gara ocean sehari ni umur setahun peleduk gitu. Artinya, cek sampai gara-gara situng kesalahan, kefokusan senyak banyak pah tak ada argana sama sekali, cek sampai. Tak mungkin pah banyakan kelero nasi bini, tak mungkin banyakan salah nasi laki. Makanya ketika bersalah tempeng iya ya tang laki biasa laki manusia biasa sementara manusia ini kal insanu mahallul khoto'wan
kalau namanya manusia pasti kena salah, kena lupa. Sering kula ngabala setiap pengajian mun bedereng bini tero laki. Selaki na tak keliru sekali. Cak laki manusia, alaki punggana pao boy. Mun reng laki abini tero bini saya tak salah sekali. Cak abini orang, abini ketepung. Mun kengkiknya manusia selaki orang si bini orang pakun salah. Ada manusia ni kata andi salah. Cuman ketika beda salah, kau boleh sering ajunan di ulama ipakon tempeng. Tak kira banyakan salah anak orang. Kini bangki. Reng bini mengalami 3 fase kemudaratan. Beda telok musakko sering bini ia alamin reng laki tak terasa. Panapaan? Su'ubatil hamli. Nomor 2 su'ubatil wilada. Nomor 3 su'ubatil radha'ah. Reng bini ngandung, reng bini reng bini nyusuin. Reng laki beda si bisa ngandung. Kalau mengandung si tokang. Termasuk sini ku umik ni. Aduh mau reng laki pas sampai ngandung jak macam mengandung ngongguan. Kini ke bela ngandung pe keleng reng laki pu kiki. Reng laki mel periksa ke dokter tak bi corona. Pak gula periksa atau kok bi penyakit. Kang dokter sampean mana periksa amas benih sini kepeleman genduk edik tedung sing malam mah. Lekuk cegan tedung kemi pertama kali bedai putol ki bekak kanto kemi nabi kula periksa ke laboratorium mak dek pangki deki penyakit napa sampean. Mole ongku selake. Cegan tedung ki laku kemi. Mari kemi na bedai putol pahis aba ibu benda meja. Si bini tak tahu cek beda kemi asabuan kening dumpa. Ya labik si bini tak kok iki-iki. Etek ko putol lah kosong. Polan putol lah kosong pahiki begelim jeding bi si bini. Kemi ETB ya ngebok ki. Kapan mereka kemi ETB apa beli boleh bi si bini ke benda meja deh. Selake tak tahu iki pokol beluk ke masake. Dokter masuk ke laboratorium pokol sangat sampai pukul 12 tak keluar bi semeriksa kemi aja. Akepek dokter keng pah kemi apa pah bedengar hari kemi dari laki. Njak pukul 12 kapan keluar ditanya aki. Katina apa Pak? Pangki saya periksa. Pangki Mas. Sakit napa gula? Benih masalah sakit deh Mas. Napa Pak? Positif. Positif corona gula Pak. Benih positif sakit Mas, sampean positif ngandung makin. Aku blak selake jika robu langsung. Kini ke beliau ngandung langsung robu kelengar. Sampai kul 12 nagin ram seram jepon la beleman ku lupa ku lekuk lah kemi boleh periksa boleh tekok king bedesi kelero boleh selake. Depak kebengko de bisi bini yamba jedeng roma. Nah arame cek pocet kaki kak king sakit apa? Palang lek mun setia. Lu palang sakit apa kaki kak? Benih king sakit. Apa kak? Positif derem maka ku tabah ngandung le engko setia. Njak si bini saya gelak tega belkot pada ben soonan niku. Saporan gula asli kita kok iki-iki di sampian. Apa le? Asli kemina sampian dumpa kok iki-iki bi kule kente kemi kul. Terus sekandung benih sampian kul. Kake sekandung le. Engki ka alhamdulillah. Nah ini kan yang laki mun benti bi ke bela ngandung kelengger mun deng bini sing ngandung sujud suk. Apa? Reng laki tak tahu cek ngandung berak. Maka orang laki mentero tahu cek ngandung ni keberda. Coba nyari nyiur berlang 2 kilo sebab kata abung pet ban sampir cek bitabit 2 minggu bae mun tak mincret ya. Berat tak berat bu? Berat ngandung lain rembiing su'ubatil wilada. Opo seajen terkadang ampo beda semalam tak mereka tarik napas keluarkan. Tarik terus nak terus nak terus. Oh, kapan dah izin bagi saya laki leko. Abang yang laki pada kira-pikiran mungkin tak keluar buk. Oborok ke timur ke laut ke dajik yang laki bagi bingung rokok dia habis telur bungkus gitu. Pada yang bingung gitu. Cuman ring bini ni ke antara udik ben mati. Cuman ontong syariat justru kanjeng Nabi menyatakan man mata tulqan mata syahida. Mun bada orang bini pah mati dalam keberadaan rembi maka ni syahid fil akhirah. Itunya wajib perabati pada orang mati biasa yang akhirat budian tidak boleh beli sini kecuali surga na Allah saking dari raja na kencerna orang ngandung ben orang bini alahiraki pas sabar buke ya kita sabar kin sampean kieu sing ngandung bukan ki siapa sing ngandung deui ibu kieu kesera cuman sampean tak gratis sejenis ketika anak ni keluar maka embuung ni kekayaumin waladatha ummuha anak ang ni kata andik tu saembuung ni kepada ben rembik lambak keluar di embuung dia anak ang tandik tu saembuung tandik tu sakia saking dari rajana kencerna orang bini rem makanya ketika anak ni keluar korpas tu seribu makanya sampean rembik pun tahun bu mak le korpas kapi yang ki tusan apa ni tepak kering apa dina dia pacek saran kan tu
wa syu'ubatir radha'ah melarat nyusu reng laki tak tahu padahal wajib nyusu ini ke bini reng bini nggih nyusu ini ke wajib reng lah reng laki can siapa tak reng laki lah artinya cepun ulama fikih mun badereng bini tanda nyusu anak wajibnya dereng bini lain untuk nyusu anak selaki ini benih bini boleh aku pak Eronya dereng bini lain benih bini boleh gak puntennya dereng bini wajar untuk nyusui anak ang maka dalam kitab fikih ini kemun beda orang bini tak lem nyusui anak tibi mun tak king di selaki wajar wajib majar yang laki ini karena nyusui ini keaslinya kewajiban yang tanggung aki benih ke orang bini tapi ke orang lah lagi dari bagus orang mung dadari ya makin nyusui anak berapa polo alhamdulillah tidak minta wajaran ke selaki salah tak minta wajaran selaki ngomong siapa gila itu sehingga aku mikir aku jadi Allahumma sholli ala Muhammad teti tempeng ketika berpermasalahan iya ya tang bini banyak laku na lain laku sa Eroma reng bini lakar ta'ala ko keluar keng Eroma reng bini bagi laku na ni keni antak lemare amas sa'aba komba arakora sapuan nabu reba reng kesen nggih teti mo ni tempeng sini ke insyaallah kuleban sampean tak panggempang duson tak panggempang pegel tak panggempang mang sebaliknya mun beda atau reng bini bi reng bini pada mikir tang laki ya manusia tang laki ya laku nasara reng laki ni kemangkat ki laku mulai lemah tak uning panas tak tahu ojen bahkan reng laki ni kecepon orang sampai ngakui ilmu na koceng banyak reng laki ni kebengal pati takut lapar banyak reng laki alaku ke Malaysia keker di bangunan mate alaku ke Kalpinang ke Geritai mate alaku majeng tekelem tak beli kia mun beli boleh ke ngalangoy benih kita gelem lagi demi saya bini banana saya keren saya bini ni kecil bini tretan bini boleh temu raja yang saking tanggung jawab karena epakon ben perintah sareng Islam tak ada boleh ketika ta'alin kala ben akdun nikah eja gebi reng laki odi ben mate sehingga tanggung jawab terbesar bagi seorang istri itu adalah jatuh kepada seorang suami pramila kak dinto reng laki berangkat ki laku mulai malam tengah ada tega bungkok kriking tega teti pol-pol kapi saking dari sarana alako keng ketika atokar tempeng iya tang laki bah tak salah sekali cek tang laki manusia sebentang boleh tang laki laku na sara laku na nyiksa mun la pada patang tempeng insyaallah maki atokar tak kira nulle fuk engki na bangki lamun la mantan ni ke saya mun la selaki saya ke si bini saya ke selaki maka cepon ulama mantan ni ke bekal andi anak ni ke saya kia engki mangkana fasa an taqrahu syai'ah wa yaj'alallahu fihi khairan katsira kalau laki-laki menemukan ketidakbaikan mun badereng laki mangki kata sayang dari reng bini selaki sabar sabarika reng bini mangki kata sayang dari reng laki sebini sabar maka cepon Allah fa'asa an takrahu syai'a bisa saja kau leban ajunan becik ke situng perkara tapi wa yaj'alallahu fihi khairan katsira tapi dari kata bagusan ni kekor sabar ben eja kaja insyaallah bekal paringi khairan katsira kebagusan sebanyak la al Imam Ibnu Abbas ngarti khairan katsira nika cepon auladan mubarakin otabe auladan solihin laki bini kor sabar bede pak napan cek panggempang atokar cek panggempang manglo cek panggempang duson cek panggempang meredeng kor sabar ketika mangki kata sayang di dalam rumah tangga maka bi Allah bakal paringin nak foto sesae nak foto sebagus nak foto seatoro karing tuanya lepin tunya akhirat mantan segadua segak dinto badana amin Allahumma makanya Quran ini menyatakan nisaukum harsul lakum reng bini nikah sabe na reng laki anak pemi ko cak sabe ni ke tempat tak orang namen orang manja ni ke montro bagus sebeni dari bini sa sekutu bagus sabe na kutu becek makanya sangat menentukan anak nikah saya tak saya mantan bini ni makanya tu aki mantar mbak siapa aku mbak Fadilatul Hasanah mantar petiti orang bini solihah amin mun la mbak Fadilatul Hasanah ni ketiti orang bini solihah insyaallah putrana kapi teti putra sebagus kapi amin insyaallah putrana solihin ben solihat amin Allahumma makanya pada bi aing ngakuan ni kesenapa ikan keluarga nak 3.000
Anapa ni katulai ibu mik paju kula ben sampian meleh kapi tulai ibu cak dengan coba kula ben sampian sabak jual 500 ada ring meleh. Anapa ni kemik paju tulai ibu situ ngala senah ni kalak paju tulai ibu keng pulan bedenah beni marga aing beni mun tak percaya cak ni keselarang bedenah coba bi sampian buka cak luangi aing totak ke plastik jual ben plastik ke mun paju saya ibu kula majere 100.000 ke sampian keng cak guti kapi mun pah paju kapi banyak orang tanggang kau dina deut tak kira baju apa beda ni selarang saya dikecukan manusia beda ni kalau saya paling larang nak pacang beda orang ni kemakilah bagus anak ang keng munring tua dua ang tak bagus tetang kecuriga ke anak ni kak yang kena bangki bagusin anak keng ring tua tak bagus apa curiga pahan di anak bini muntuk bagus apal Quran pah berdeng laki mak masemak minta tetang ke kapialang lang cong kakek mak masemak ke anangan nurwa kocang engki apa cong keng tak takut kakek cong ya punten anang bagus cong cangring bung cedek lambak roh kelentang je buah nomorongki mun laring tuan nang lantang magi budung tengkih kok padahal anang saya keng hun beda ni kering sepo tak bagus curiga pas balik makin embung bagus bapak ang saya embung bojang malam nutup aurat tak tahu mana rasa dan noreng mun neng aja ge mak repat tak man kak keman pah andi anak anang bek meleng nang tar kata tangkul lepas kacai pentong ben betul deh bagian kempong rabus kapi pun kada gedeng probu kapi tatang tak kira berdua ngajak ngocak beda apa yo lora keridu harara kana iya paling keng beda musibah situ kang ngocak torot cek kiri helap je helap beni helap masyarakat keng pelanting sepona bagus embung saya bapang saya anak makita saya kiar bagus sebi orang kak iki napa ki makanya kebeda dua nih terutama ring sepo bini monda dua nikah bagus mangken erabui ajunan sedaja sompeng doa di panjenengan sedaja insyaallah sekedua nikah saya mun sekedua nikah saya anak insyaallah saya mun anak nikah saya kasayan kesenengan nikah abeli ke sekedua boleh insyaallah pada abeli ke kuleban sampian orang sebeda sekitar mantan nikah menter sekak dinto badan amin Allahumma amin Allahumma pramila kak dinto mantan sekedua dalam saya tempati ajunan eka di masaos biasa aki maca Al-Quran biasa aki elaksan aki solat berjemaah umpama tak bisa karena sekak dintok berjemaah ni kasih arai masjid berjemaah selakong saya ni kai masjid cuman dalam kitab fikih ni kai bahas mun reng laki apa jeng ke masjid ternyata si bini eroma pas apa jeng ke TV tak berjemaah reng laki ni ke bagus apa jeng ke masjid makle berjemaah tempat tamuljah otaba apa jeng compok makle si bini berjemaah ulama ni kai tafsir mun selaki ke masjid pah sebini apa jeng ke TV tak berjemaah maka yang laki ni lebih fokus apa jeng eroma makle sebini berjemaah kalau bencatatan masjid berjemaah lain umpama selaki tak ke masjid artinya selaki beni imam otabak makmum yang dua-duaan ben imam makile makmum mun dua-duaan ben imam maka pandai ketantar karena dia berjemaah masjid kan banyak makin masjid dua-duaan malah beri ke TV siapa jengki ke TV mari nasikiran ke TV komat ke TV mari komat pah maju ke peimaman ngimami TV makmum TV engki pokoknya pah borongan ni ke TV ada menikan tu ada sebanyak ni kayak coba kak coba temor ki mendina tak ajak ngojak tu kok yang mbak molen aku sehingga ketika sudah dijaga insyaallah keluarga ni kebekal saya terutama mantan sekedua mungkin antara Mas Muhammad Roni kelaban Mbak Fadilatul Hasanah menter bi Allah jaga ipa saya ben menter putrana ipa nak foto solihin ben solihat amin Allahumma apa penting itu aki mantan sekedua menter bagus putrana menter bagus Al Imam Ghazali Al Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al Ghazali menyatakan mantan nikah termasuk tujuan saya paling raja keluarga selain ibadah dak Allah ben ittiba li Rasulillah ngiring kanjeng Nabi seiar pagi nak foto tako sampai tak andik keturu maka ada tu aki saya kedua ni kementerian Allah lekas saya paringin nak foto amin ben semoga nak foto saya keluar dari mantan saya kedua sareng Allah yang pada nak foto solihin bersolihat amin Allahumma pon saya ulangi lagi al masjidu gharibun masjid nikah aneh masjid nikah asing fima baina qaumin la yusalluna fi mun masjid tak kenengnya bajang mun masjid tak iyan taren maka masjid nikah aneh masjid nikah asing nomor 2 wal Qur'anu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fihi mun Quran bada setung tempat
ternyata orang sebeda ilmu tempat ni kata toman ngaji dak Al-Quran. Senomor telok cepon kanjeng Nabi, wal Qur'anu gharibun fi jawfil fasik. Quran ni kata pantes mun cekak irung kerung na orang fasik. Napa orang fasik nikah? Musirrus saghair. Ala kudu sakene keng ros terusan. Ni kene ana jeling bengkong, jeling pokang keng tak uambu benare. Nikah fasiknya mana? Hari bari ya Allah ring aburdaan makin lelebu dah jeling aki gule. Gule sebab sekalian masuk ka jalan poros dari jalan raja, mobilnya ka macet tak bisa. Wah keng orang auncoran cek benyang apa jang gula. Ternyata aburdaan keliling auncoran. Si bini beda ya ada selaki beda budi. Ilmu mobil gula mikirnya mana aburdaan dia jadi cang gula. Colok kaburda mata katongkeng. Wah sebini saya ada kek kelampian ki. Cak aburdaan kelampian ketat. Pasti kan kuibak semua lempo lebur pala tahu lontong banyak gelu berdasar ki. Letuk atas letuk kaya reng ki. Ini mobil kira pikiran pola aku lejak turun lagi ya boy jangan gula ke bawah iki coba repot gula beli mobil melak pedang bengkong dia mun gula metem supir metem kening tabrak bengkong dia kira pikir gula pola ajak nyale apa boy mobil pikir boleh mantai jeling kare badai iki ahli baca Al-Quran keng tambu dari kelakuan dosa fasik ini kejukan tak pantas dia pun kanjeng Nabi. Jadi fasik ini kan pun ulama berdua. Sepertama ima alako kalakuan tu sekene keng tak buang-buang segale. Kota be alako tu saraja makin sekalian. Ini ke fasik. Mungkin lengak sini ku umik nih. Ini ke fasik nih kengki. Menteri gula ban sampian meskipun termasuk kategori fasik. Menteri sepora bi Allah. Amin. Arslina Quran la ibaca Quran la imaus. Keng cuman kalakuan tu tak bisa ambu. Gula ban sampian nih kemudian rojak tu tak bisa kak. Lagar manusia ini kena salah kena lopah. Cuman yang paling penting ketika ala kotusa kuda ben sampian telok ni kayak kelaku. Pertama kastah, senomor dua ambu, senomor telok niat tak abalia boleh. Ni berarti lah atobat. Cuman mun kuda ben sampian ni kemangkin kastah keng leku abali boleh. Mungkin lakar tak aninya, keng tak beli tak napa. Keng muni beli boleh lah ini ki. Jadi dengan di masjid kuda ben sampian komo sama istighfar astagfirullah wal azim astagfirullah. Keng kapan keluar di masjid ngibasan dalam kancana. Jangan malaikat jam piara colong, di colong istighfar so kono ngico. Jadi sepentinglah niat tak boleh boleh. Usaha untuk tak tapangki kelaban maksiat. Umpama keng tapangki kuda ben sampian berarti keng coba menteri sepora. Amin Allahumma. Yang nomor 4 dan nomor 5 hadis ini termasuk situng tongkel. Kanjeng Nabi ada bu. Ar-rajulus salihu gharibun fi yadi imra'atin sayyi'atil khuluq. Ini kasih nomor 4. Nomor 5 wal mar'atus salihatu gharibatun fi yadir rajuli sayyi'il khuluq. Mun bada orang laki abini selake la bagus selake la soleh andi bini na tak norok bagus ka selake tak norok solihah. Ni ke gharib pun kanjeng Nabi tak pantas asli ni. Sabarika al mar'atus salihatu gharibatun reng bini sesolihah reng bini lah saya bagus ka selake atoro keng selake tak bagus ka sebini ni kepada tak pantas debun ipon Gusti kanjeng na sehingga mun lah selake bagus sebini nor aki bagus mun sebini bagus selake nor aki bagus mun lah pada bagus wa duang insyaallah teti orang sekenging rahmat Allah teti keluarga sesai apolong beni cuma itunya sampai ke akhirat insyaallah tak asa bisa boleh mantan sekedua segak dinto bedena amin Allahumma. Terakhir nomor 6 kanjeng Nabi kak dinto adabu wal alimu gharibun fi ma baina qaumin la yastami'una fi. Orang alim kiai ustad guru kak dinto aneh asing mun kiai para ulama kak dinto ampun tak perengaki debunak mun kiai ampun tak jaga akhlak ngadep akhlak ke kiai katinapa akhlak dek ke guru katinapa mun nikah ampun tak jaga cepon kanjeng Nabi koca aneh otabe asing otabe benian. Al-Imam Nawawi menyatakan ba'idatun anil munasabah tak pantas lambak orang ke kiai ini keluar biasa kayak kita tak di luar biasa malah lambak kula ki enga ikir saya berang compok ni kemun beda kiai acabis kayak sepo au mulai ki pakir luar sandal ni kala toro aki engki lambak ni kemun beda ustad dari bara ibun temur santri ni kala mancing mun mangken macam-macam pak ustad lebat engo penguan kening tabra di santri ni ki
Lambok ni ketengati orang mun kocak aja mak kiai abu tako mun kocak pau na kiai tengati lambok malah si Abbas ni kata ke mancing keluar malam king marga aja gedau na pau takut keker mungkin macam-macam pak kiai di pau paha buah telok murni murda ada ngara mingi bagi masako ke atas seladanya senai asarongan tak asli lebaran lebur sedang gerandeng bini karo pau netto cak gila ni bini tak tahu kaki buk kaki sampo naik cak gila mentar kaula ajunan zaman makin seakhir zaman makin singoncok sebanyak fitnah iman kadiman semendem ni kebisai pasalamat amin Allahumma tempat lain masjid itu tutup kaula ban ajunan mentar ta apa ada di masjid amin Allahumma mungkin tempat lain banyak Quran compok tapi tak ibaca compok kaula ajunan Quran mentar bisa ibaca saben bekto amin selamaus Al-Quran tapi banyak alaku kemaksiatan artinya Quran ibaca yang tak iya malaki tak teti kalakuan kelaban baru kana pengajian malam mangkin manter Quran benih cuma ibaca tapi bisa iya malaki amin Allahumma reng laki sebagus manter sebini nur abagus orang bini sebagus laki na manter nur abagus mantan segadua selaki manter teti orang laki sesoleh sebini manter teti orang bini sesolihah amin Allahumma sehingga selaki ini keteti rajulun mudakkarun laki selaki ongku senyander kadabuna Allah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa benih karo teti reng laki tapi manter teti laki sebini teti orang bini ongku imra'atun muannasatun bini secek bini ing senyander kadabuna Allah fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah benih cuma teti reng bini tapi manter teti bini amin Allahumma dan terakhir menter kaula ajunan bisa aja ge tata krama de para ulama para masyayikh para guru semulang ilmu de kaula ajunan sehingga ilmu saya kaula bi kaula ajunan napa-napa oleh banyak sakoni keng mun carana ngaule ilmu kota bede kauring sampun abri ilmu akhlak ni kaijaga kaula sampean insyaallah ilmu na barokah ilmu na manfaat teti ilmu si bisa tetilan-tilan selamat dari dunia kantos ke akhirat amin Allahumma Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah segak dintok keran sebisai pada pak ampun pukul setengah 12 istiwa kol 12 ko tumareh karena ni ke acara mantan kol 12 ni kapolanan bekto na cerum lanceng numpak ke cerum panda kol 12 okay. Jadi makin kurang setengah jam ni kesedeng deki bentu ang ben molena kol 12 acara pas mareh karena mun mantan ni ke aslinya tak foto ka mau itu ni kangki ni kebeni yang ker sing amal lagi na saya kocak ni ka siapa nih kini agelang jadi semoga sanau sakodik saya pada pak mungkin beda keleroh beda salah dari saya pada pak nyun saporah setadak batas epon menabi beda hal-hal setak perju ke keleroh salah kekeliruan kesalahan kak ditumur ni umber dari keentengan ben kebuduan beten kaulah nyun saporah ben nyun peleresaki menabi beda bener dari saya pada pak kebeneran kak dituminan kefadl dari Allah subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallah wa iyyakum ila siratihil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.